बासी बासी विशेष खाई ओ साकानि दुकान शुधु निशि कुमारनि मोबाइल कम्पिउटार विशु कुमारनि मोबाइल कम्पिउटार मोबाइल पैकेट मोबाइलनि समस्त किछु प्राय लाख लाख এবং আরো বুধু দেববর্মা নিব সুবোধ দেববর্মা তিনি সুবিচন্দ্র দেববর্মা দংনিব যথেষ্ট অঙ্গুতমানি গ্রসারি আবার কিন্তু ভ্যারাইটিস দোকান হব ভারত ত্রিপুরা মথা এবং আইএনপিটি নেতা কর্মী সমর্থক দংনি দোকান বাসি বাসি উঠে সবমানি আবার সারা খাটা এলাকাবাসী যত রমানো ও দলনি বুম সানা নাংলিয়া ব দলনি কর্মীরক অব খাইয়া সানা নাংলিয়া তবে जों ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজাগো আইন তিসাইনায়া এসডিপিও জিরানিয়া অসি জিরানিয়া অসি রানী বাজার এসডিএম জিরানিয়া বসে যোগাযোগ খাইতঙ্গ অব দুঃখজনক ঘটনা দোষী রগ্ন দাকি দাপ্তি চিহ্নিত খাই রমনানি উংথুং এবং বংনি সম্পূর্ণ যে ক্ষতিপূরণ দাকি দাপ্তি ব্যবস্থা খাইনা উংথুং जों एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन एडिसि प्रशासननि থেকে যা মানমানি एडिसिनि बुसुक क्षमता एडिसिनि बुसुक रां दं जतन सिव अबोचंबो व्यवस्था खायनाय आं सबानि कमो मुनारकनाय मो आम तायो त्रिपुरा मथा ताई ताबुकबो आईएनपिटिनि जे समर्थक नेता कर्मी दंगारकनो कचां बयार नारगै शांति नारगै निजिनियागो आईन तिसाइनायगै पुलिसनि साहाय्ये এবং প্রশাসনनि সাহায্য বাই जों दोषी रंग रमनाय जाहाते बुसकांगो आमति कोनो धरনের घटना नेतै अबे एलाकाबासी दायित्व मानानाय এবং बरंनो क्राक शास्ति होनानै बागै जों सरकारनि थानि एडिसि प्रशासन तो पुलिस प्रशासन सिनिया गैया आईन शृंखला राज्य सरकारनि यागो पुलिस प्रशासन आईन राज्य सरकारनि यागो जों यागो रिक्वेस्ट खालामो constituency ADC TTAADC ni constituency ke nai assembly ke mandai ke oro ai atta dukan ni pengen oron bisingo duta dukan sini Bishu Kumar Deborma tai budu Deborma ni dukan सबसे affected है हम अब visit हेमन बिसिंग के leader तमारा दातोनी तमा दाबिनोय तमा नारायण तमा दा सुजित तमा सिनियर जोननि जे लिडार अफ ब्रह्मथानि जतन जों भिजिट खाई खरिफति रक जतन नायनाय जों ताबुक सिनि जे एडिसिनि बिसिंति बा एबा सिनि जोनाल आन्दारति एबा सिन ब्रह्मथानि आन्दारति बिसि हेल्प खायजोंनाव जों दाव डिसकाशन खाले अमपरे जों दुकानदार नि मोटामुटी कैसा handsome साइज खाई बक सामने अमुना गजने आदं लगबो ताव आसुबनाय आसुबै सिंताय फालनकनि आदं मालिक लगबो सिं आसुबै ओ खाई बाकी साइज खालिमान जों दाव चाइतो गयनि